Good evening sa aton nga mga OFW dira. Kamusta ang life? Good morning. Okay mo na. Good morning. Papuli. Papuli pa lang. Papapuli ka pa lang, Kuya King. Sige. Duty ka din. Duty ko na. Sige. Pagod. Pagod na pagod na pagod. Kapay na ang mga OFW. Papay na. Kaya pa na. Bala ka mo da. Gusto nyo na kag. Sige lang magina yung live. Papoy gani wala kwarta, no? Minaya, at least may kwarta na. Good evening sa mga bago sulod. Good evening, Nonoy Lexan, Kagpaypay, Bubbles, Manang Swirly, ikaw good man eh. Yes, Ma'am Sugar. Okay, din ka. Right, ito sa Libertad. Plaza Libertad? Yan ako daya. Ka-date ka na, sir. Bakot. Okay, aga practice ko. Good date ka ginanda Manang Swirl. Ipos na rin nanay. Wala, takbati. At least, natubang na sa City Hall, di ba? Yeah, good evening sa tanan. After exactly 7:30, ma-start kita. Sa mga wala ka pa niya punda, pwede gid ka mo kaon-kaon samtang lecture, pero ang focus kag attention mas mayo gid nga ari diri sa gina-lecture sa ato. After 5 modules, maano kita ma-exam. Ano lang, quiz lang yung quiz. After module 5. Right minus wrong. Okay, wait natin ang iban. You made a way. I'm standing here today when I couldn't see the ending, and the future felt unsure. When I thought that I was falling, you were steady, you were sure. Every door that never opened, every prayer I thought you
You were working in the midst, even when I couldn't see it. You were leading all along. You made a way when there was no way. You held my heart when it couldn't stay. You spoke a word and it brought me through. My God, you made a way through. Oh, when the pressure kept on building and my strength was running dry. When I didn't have the answer and I couldn't even try. Oh, you were moving in the silence. Oh, you were present in the pain. Oh, now I know it wasn't wasted. Every tear was not in vain. Okay, so good evening liwat sa tanan. Ma'am Nin, okay na si Pastor Mark? Ga-loading pa si Pastor Mark. Ang imo na lang dai, sama lang ka mo kabalay. Ganun. Sige, ma-start kita. Pastor Mark, start ta. Okay, so good evening again sa taga-isa nga ari diri subong. And praise God kay nagapadayon kita no. Even nga I know masako kitang tanan. Busy gid ang taga-isa sa school, sa work, and yet naghatag gid kita sang time para diri no to study the word of God, to study and to know more about him as we walk no close to him. Okay, so before we begin my question, wala question na yun. Sige. So I hope all is well sa inyong end dila. And let's open this in a word of prayer. Sige, Pastor Tata, ikaw naman open sa word of prayer. Yeah, para may iba naman, ako naman. Our gracious and loving Father, we come unto you, God, this evening. Salamat, good Lord, for the spirit of submission that you will place into our hearts. Nga kami, willing, Lord, mag-submit sa imo instructions, guidelines, Lord, on how we should walk. Hindi lang sa Kristiyano, on how we should live, O Lord, a kind of life nga makahatag, Lord, sang kalipay sa inyo. Gani, Lord, i-bless kami subong kagang mga sacrifices ang bawat isa sa amon. Salamat kid Lord. Despite, Lord, of this distance, yet you gather us, unite mo kami, Lord, as one. Salamat kid Lord sa singatin ni on, may you enable, O God, nga maghatag sa amon sang kaalam, sa amon pagtuon, kag pagbaton, sinikag may pag-insindi. Pasubo man, Lord, sa magtudlo sa amon subong nga gabi. Kina-entrust gid namon sa imong ining kagabi yon, nga may pagpasalamat. Pakamayuha ang mga devices namon, pakamayuha, Lord, ang amon ng mga lugar nga maging dalan ini nga magapadayon kami sa pagtuon. This is our prayer in Jesus' name. Amen.
Amen. So, thank you, Ged. And good evening, liwat sa mga bago lang sulod dira, no? And kaday John Wayne, pila ka mo kabilog da John Wayne? Kami ni Ken kay Jillian, ma'am. Okay, thank you. Tatlo sila sa isa ka, ano, kagadget, seleksan, kagpaypay, isa man. Sige, okay, para ma-check ko ang attendance natin. Okay, so Pastor Mar, take it away. Okay, so mayong gabi sa tanan. So, gaload ko bibiyang ako nga Zoom. So, ay mag-gini na ng gamit ko. Sige, so padayon kita sa tuon sa pulong sang Dios. So, module 3 na kita sa sining nga gabi. So, ang module 3 naton is who is Jesus. But before that, review kita na isang gamay. So, ang aton nga first gani nga module, amo to, ano nga butang to gani, ano nakasiling dito? Spiritual makeover, ang aton nga module 1. Okay? So, because of Jesus, our life has been transformed, no? Kagang pag-transform, kumbaga, hindi ni siya man-made, kundi iyan niya sang Diyos nga baluwaton nga may pagbago nga nagakatabo sa ating kabuhi. Iyan ni sang Diyos. So, because of Jesus Christ, our sins had been forgiven. Okay? So, ang Diyos nagkamatay sa cross to pay for our sins. So, kung kita nga mag-repent nira sa Diyos, magsalig kita dira sa iya, and God forgive us completely. And let us always remember that we are no longer, to carry the guilt of our past because Jesus has forgiven us. Ipatawan na kita sa Diyos. Okay? Ikadua, you became an adopted child of God. Okay? Kung when we believe in Jesus, God welcomes us, God embraces us into His family. So we now have a loving Heavenly Father. Okay? So kumbaga ang aton nga identity is no longer based on your past, but on being God's child. Katatlo, because of Jesus Christ, nabato naton ang promesa ng halin sa Diyos sa muna siya ang eternal life. So, eternal life is a gift from God through Jesus. It begins now through a relationship with Him and continues forever. Tanda na nato nga paglahom is not only for this life that we have, but also for eternity with God. So, ikadua naton nga module na mo to ang Christian faith is based on the gospel. Okay? So, na-remember pa naton, tanan naton nga mga module. So, muna ikadua naton nga module, part ito sa Christian faith, So, Christian faith is based on the gospel. So, magsiling nga yung gospel, but silingon, good news na siya. Okay? So, magsiling ka naman good news, parte na kay Jesus. Okay? So, the good news is that Jesus came to save sinners through His death and resurrection. So, tandaan natin, butangin sa itong pangunaw sa itong tagipusoon, that Christianity is not mainly about rules or religion. No? It is about having a relationship with Jesus Christ. So, sa pinaka-importante dira. Ang sentro dira sa bilang isa ka pagtusang sa Kristiyano dapat nakasentro gid ang Dios o si Jesus sa aton nga kabuhi. So this time magatuon kita sa aton nga module 3, proceed kita. Who is Jesus? Sino si Jesus? Okay? So mayara kita da module, isundan lang naton ay project ni Ma'am Sugar. Who is Jesus? So ang aton nga word, ang aton nga text makita sa may mark,
chapter 2 verse 5 ang iyang key verse dira. Mark chapter 2 verse 5. So basahon ta na karon. But before that, so ano ay hanambal no sang iban nga tao, ano ay ambal sang abyan mo or sang imo nga pamilya or sa imo nga relative parte sa Ginoo sino si Jesus. So ano ayan no, so miyara kita dira nakabutang dira nga a good teacher, no? Maayo nga manunudlo si Jesus Christ. Kadua, propeta siya, no? He's a prophet. Katatlo, political leader. Kapat, the son of God. Okay. So amo na siya no, siguro ang ipaminsaron sang aton nga abyan or sa aton nga pamilya parte kay Jesus, kung sino si Jesus para sa ila. So this time sa aton sa sinigabi, ikaw ya or kita ya, no? Sino si Jesus para sa imo? O anybody nga maka volunteer para sa imo ya, sino si Jesus para sa imo? Again, may estudyante kita dire or may mga butod kita dire subong sa Zoom. Tuksoan na lang pas. Kaupod na to. Sige, again, para sa inyo. Okay. Ikaw ya, no? Sino si Jesus para sa imo? Hello, anybody? Ako, Pas? sa, Sino na? Charbet. Ako pa. Sige. Sige, sino to? Sige, sa akin pas for me, Jesus is my savior. Para sa imo ang Diyos siya manluluwas mo. Okay. So, sino pa? Anybody? Jesus is my lover of my soul. Tabang Jesus! Lover of my... muna yan. Kaya, Jesus, lover of my soul. Okay. Isa pa. Pas, Jesus is my peace. Okay, Jesus is my peace. So, para sa imo si Jesus siya ang kumbaga may kalinong ikaw yan, no? Para sa imo kung may Jesus ikaw. So, according sa Bible, kung tanong natin ng Bible, Jesus is the Son of God. Okay, so yung nga sabat na tsakto correct na siya. According naman sa Bible, Jesus is the Son of God, no? The promised Savior. Siya lang gidang way, no, to salvation. Siya lang gidang paalagyan sa kaluwasan. Jesus is the Son of God. Anak siya sang Diyos. Okay? So, ma-found out ni karon nato no kung sino gid si Jesus pagid, no? Sa padayon naton nga pag-usisa sa aton nga module subong about who is Jesus. Okay, so ang aton nga text, proceed kita sa may text naton, Mark chapter 2 verse 1 to 12. Okay, so allow me to read. Kung may mga Bible kumudra, open niyo ako. Mark chapter 2 verse 1 to 12. So verse 1, parte ini no sa ding ayos sang Dios ang ini nga paralytic. Verse 1, and when he returned to Capernaum after some days, it was reported that he was at home. And many were gathered together, so that there was no more room, not even at the door. And he was preaching the word to them. And they came bringing to him a paralytic carried by 4 men. And when they could not get near him because of the crowd, they removed the roof above him, and when they had made an opening, they let down the bed on which the paralytic lay. And when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven." Now some of the scribes were sitting there, questioning in their hearts, "Why does this man speak like that?
he is blaspheming. Who can forgive sins but God alone? And immediately Jesus, perceiving in his spirit that they thus questioned within themselves, said to them, why do you question these things in your hearts? Which is easier to say to the paralytic, your sins are forgiven, or to say, rise, take up your bed and walk? Verse 10, but that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. He said to the paralytic, I say to you, rise, pick up your bed, and go home. And he rose immediately, picked up his bed, and went out before them, for them all, so that they were all amazed and glorified God, saying, we never saw anything like this. Okay. So, padayon, no, sa aton nga module. So, the first question here is, what problem did the four men have? Okay, so ano karon ang problema sa sini nga apat ka mga tao? Okay? No, what problem did what problem did the four men have? Okay, so anybody volunteer, basahon naton verse 2 and 4. Anong problema sang ini kaapat ka men nga may ara sila? Okay, so padayon mo na lang, no? So, anong problema si sini kaapat ka tao? Ano what? Ibalo mo kita, no, sa nabasahan natin a while ago. Ang ilang abyan was paralyzed, no, and could not walk, hindi siya kalakad. They wanted, no, to bring him to Jesus, but the house was so crowded, puno-puno, but they could not get inside. Hindi sila makasulod itungod sa kadamo sang tao. Amo nang ilang nga problema diri nga ginatubag. Paano nila madulong ang ining paralytic men sa kay Jesus? So, paano ini nasulbar karon, no? Sang sini ka apat ka men ang ining problema nga mayara sila. Okay? Paano nila karon nasulbar? So, tanaw naton, the house was full. So, they couldn't get their friend to Jesus through the door, hindi sa kasulod. So, kung tanaw naton, instead of giving up, hindi himo nila, they climbed onto the roof. Diba? Nabasaan na naton, nagtakla sila sa roof, made an opening and lowered their paralyzed friend down to Jesus. No, nagsaka sila sa atop. Dito nila ging paagi, no, ang ilang friend. Actually, ang atop pa lang that time, do kwan man na siya, do yung research ko ni siya, no. Medyo gamay lang na siya nga square, tapos may branches lang na siya nga may ara na siya based bala nga naga-support sa mga branches, and then they covered with mud. Ginatabunan nila sang lutak, no, sang mud. So amo na sa tsura sang roof nila that time. So dito nila gibuksan nila ang roof, no. Ag dito nila paagi ang paralyzed men, ang ilang paralyzed friend. So nangita gid sila pamaging, instead nga mag-give up sila sa piyak nga mag-give up, pero why sila nag-give up? It's because nakita na to ng determination sa nga mga biyan. Ang ining apat ka men, ang ilang nga determination nga gusto gid nila maayong ilan nga friend nga paralyzed men. So nakita na to, no, these four men, no, ining apat ka men, nakita na to ng ilang nga faith dira towards sa kay Jesus. Ilang nga love, no, dira towards sila sa ilang nga friend, and also ang determination. So they believe Jesus, no, nga excuse me. They believe Jesus nga si Jesus lang gid ang makabulig sa ilang abyan. Okay?
So, they did whatever it took to bring him to Jesus. Diba? Ginhimo, ginilang tanan nga pamagi para madulong nilang ilang nga friend sa kay Jesus. Siyempre, kabalo naman kita, si Jesus, sikat, well known sa Capernaum, nga nagadamo siya ging pangayo nga mga masakit. Kilala siya. So, kilala ni siya sa apat ka katao. That's the reason why nga gidulong nilang ilang friend sa kay Jesus. So grabe nakita nato ng faith nila, no? Kay balo sila nga si Jesus is not only a good teacher, but Jesus is a healer, no? Nagapang-ayo si Jesus. Okay? So nakita nato ng faith nila, ang pagtuo sang sining apat ka tao. Diba? Kay gapati ko yung mayara kita real faith, no? Kay siling real faith doesn't quit when obstacles come. Okay, kung mayara kita sang matutuod nga pagtuo, may genuine faith kita, kapati ko na yang no matter what nga mga obstacles or mga obstacles along the way sa aton, kung mayara kita genuine faith or real faith, hindi kita ya mag-give up, hindi kita ya mag-quit, no? Ara gidjang ginatawag nga determination kung baraong ginaton niya ang tanan nga butang o tanan nga bagay. Okay, kung may ara kita sang ginatawag nga real faith. Okay, so true faith keeps trusting and obeying God even when difficulties come, even delays or challenges man nga mag-arise sa aton nga kabuhi. Amen? So dapat situhon taman. Kibalo kita nga si Jesus na Jesus ang manok ayo, Jesus is our healer. Surbulon taman nga ang faith naton, no, nga ipakita sa Dios genuine man kag real. Okay? So let us continue to trust God, no? Be consistent kita, no, sa pagsalig dira sa Dios, because kapati ko God is able, no, to accomplish his purpose in our life. And also, and God is working in every situation nga mayara kita. So, ang application ng Dingo Brown na to is sometimes hindi tagid maligaran. Siyempre, as long nga ari kita diri sa kalibutan, sometimes we face obstacles in following Jesus. Sabi nato na pagsunod sa Dios apos lang. Sabi nato ng pagsunod sa Dios wala na sang kabudlayan. No. Kung hindi yun naton sang wala pa kita gani sa Dios, may kabudlayan na kita. So, hindi yun lang naton kung may ginatubang kitang obstacles sa aton nga kabuhi or challenges or delays or whatsoever situations nga magabot sa aton nga kabuhi. No. Keep the faith, no. Keep trusting the Lord. Salig nang kita sa Ginoo. And also, we should also we should also help now also to bring to Jesus through our prayers, encouragements, and sharing the gospel. The same as well. Kumbaga, hindi ka lang mismo pagdumdum mo, tama natin kakulin, kundi ipamisaron taman ng iba, no? Because of our faith, no? It was also pakita tama si Jesus sa iba naton nga mga utod dira sa Dios. Paagi sa pagpangamuyo, paagi sa pag-encourage, and also paagi sa pag-share sang gospel dira sa sang Dios. Okay? Kaya padayon kita. Kaya mo tong apat, no? Amo tong problema sang apat ka mga performance, no? Kaya dito nga na-solve nila ang ining problema nga may ginatubang sila. Okay? Tungod sa ilang determination, tungod sa ilang faith. Padayon kita sa module naton. What did they expect Jesus to do, no, for the paralyzed man? Okay? Ano ayan nila ginexpectar, no? Kapag imuon sang Dios sa sining paralyzed man. Siyempre, ang ginexpectar nila, they expected
Jesus to heal him so he could walk again. So amo nang ilang gina-expect. In verse 4, okay, they made a hole in the roof and lowered their friend down to Jesus. Many houses had flat roofs with stairs on a ladder leading up to them. Roofs were often covered with loose tiles or branches. They could be lifted up to make the hole. So what they did expect Jesus to do for the paralyzed man, they expected Jesus to heal them. Okay? So they expected nga ayun siya sang Diyos. Kakibalo naman kita, Jesus was already known for healing the sick, no, and casting out demons. Makita ng Mark chapter 1, no, verses 21 to 34, no, kilala si Jesus sa may Capernaum. Ang gapangayo sa mga masakit. Hindi lang gapangayo sa masakit, kundi nagapang cast out man siya also sang demons. Okay? So this is why ang ining apat ka mga men believe Jesus nga ayon sang Dios ang ilang abyan nga may paralyzed. Okay? So they are expected nga ayon sang Dios. So sa aton nga kabuhi kagang application dere, and also kung may mga needs kita sa aton nga kabuhi, we should bring our needs to Jesus, no, because ang Dios nagakabalaka gid sa aton. Okay? God, and ang Diyos may gahom gid to help us, no, according to his will. Okay? So kung kita may mga needs kita, palapit naton sa Diyos. Unahon tagid ang Ginoo, palapit mangita tagid ang Ginoo. Hindi kita magsalig, no, sa aton nga abilidad, hindi kita magsalig sa aton nga kaalam, hindi kita magsalig sa aton nga usog, kundi dalagan kita diyon sa Ginoo. Okay? Palapit kita sa Ginoo kay ang Dios able kag kaya kita buligan sa Dios. Kaya kita sa ano man ang aton nga magina batsyag sa aton nga kabuhi. Butang tagi sa aton nga tagipusog sa aton nga pangunahuna. God is able to help us. God is willing to help us, no, according to his will. Okay? So what did Jesus do first? Ano gihimo sang Dios? Or anong himo ni Jesus? Okay? Sa verse 5, no, kadtuan natin sa verse 5 sa may Mark chapter 1 chapter 2 verse 5. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic son, "Your sins are forgiven." Nga mo nambal ni Jesus, so instead nga tani you're sick, ang imo nga ginabatsyag nang maayo ka na nga amo ning balya sang Dios. Instead nga naayo ka na si mga masakit o naayo ka na si mga paralyzed. Pero ang mga balya ni Jesus, your sins are forgiven. So ano ayhan, no? Nga instead of healing the man's body first, but Jesus forgave his sins. Yung patawad niya sa Diyos. No, ano ayan ano ayan ang lesson or anong teaching nga makuha diri naton? Nga instead nga dapat mo tani ang body first, tani ang maayong ginabatsyag sa sini nga person, pero nga ang bali ni Jesus niya, your sin or son, your sins are forgiven. So anybody brainstorming ano yan para sa inyo? Ako pas. Sige, sino na Si Wayne pas. Sige, wait. Kaya kumpara sa kompas ng dapat mas importante ang spiritual body sa physical body dapat Okay? muna kompas. Okay, sa imo na pag-isindi, no, mas importante, no, ang spiritual body kaysa sa physical body. Okay? Sige, anybody? Okay, anybody? Isa pa.
Pwede na, si Wayne lang. Sige, padayong kita. Okay na, guro. Sige. So, kung hindi yun na to, no? Tsakto man ang correct man ang sabat ni Wayne. Pero medyo partial lang. So, kung tanong naton, no, hindi nga ginapalabot sa sini nga pulong sa Dios nga son, your sins are forgiven. Ini negatudlo, no? It teaches that our greatest problem, kung tawag sa naton, ang pinaka-greatest problem naton is not sickness, but sin. Okay? Kaya nga, sin is separate us from God. Muna gani nga si Jesus or ang Diyos Ama yung padalay si Jesus, no, came first to restore our relationship with God. Okay? So, now naton, many people seek Jesus only for help with problems, but our greatest need is ang kaluwasan gid kag ang pagpatawad nga halin sa Dios. Amo gini ang pinaka-importante sa tanan dira. Okay? Damo sa mga katawan, damo sa mga Christians, they come to Jesus, they seek Jesus for help, no? For mga iban nga bagay, no? Tungod sa may mga problema silang natubang. Pero hindi naton gili ang pinaka-greatest need naton yan ang kapatawaran ng halin sa Dios kag kaluwasan. So anong gihimo sa Dios? So, naging sabat sa Dios dira because the man greatest need was forgiveness of sins. Amo nang kinahanglan naton. Kaya ang physical healing temporary lang na, but forgiveness ini nagatag sa ang ginatawag ng eternal life. Okay? Ang Diyos nagkakabalakaya not only sa lawas ang nabatsyag sang ining nga tao, but also sa kalag. Amo na ginakabalakaan sa Diyos ang kalag naton. Okay? So dapat we should seek Jesus, pangitawon tagid ng Diyos, not only for blessings but for our relationship with Him. Okay? So muna po importante dira nga aton nga intindiyon nga kay pinaka-importante sa Diyos nga mapatawad kita yan. Okay? That's the reason why nga muna yung ambala sa paralytic, your son, your sins are forgiven. Kaya I do believe kung when we come to the Lord, automatic makaangkon ng tanadayon isang kaayuhan, no? Makatag sang kaayuhan sa aton. Automatic na nga kung kita ang nagpalapit sa Dios, naginulson sa aton nga sala, sa bugos naton na tagipusoon, ano man ang diferensya nga mayara kita, automatic mahil maayo. Amen. Ipatayon kita. Or sorry daw na medyo nadula ako guys ha. So padayon kita, no? So Jesus believed that the man's greatest need was to have his sins forgiven, not to be healed. So this is because our relationship with God is more important than anything else. This means that sin is our greatest problem because it spoils our relationship with God. And the effect of this can last forever. So kung basahon din natin sa padayon sa aton nga module, parte about sa sin, no? Sin and disability are not necessarily linked. In other parts of the Bible, Jesus says that sin is not the cause of disability or disasters. Why? Because ang Bible nagtudlo, no, that we live in a fallen world because of sin.
entering sa sininga creation in Genesis, punta natin Genesis chapter 3. No, mo isang result tungod ang sala nagsulod sa sininga kalibutan. Ang result mo ng sickness, suffering, and death, no, nga naga-exist. However, it does not mean that every person who suffers has sinned more than others. Di ba? So, kung basahon natin sa may John chapter 9, parte ini, no, sa isa ka disipulo nga namangkot sa kay Jesus. Nasin o ba lang sala nga ining blind man, no, nga nabulag siya, namangkot ang disipulo niya. Sino ba sala? Iya ni sala o kung niya ka parents that he was born blind. So, ang Diyos nagsiling dira, kung basahon naton, neither this man nor his parents sin, but this happened so that the works of God might be displayed in him. This means the man's blindness was not a punishment for his own sins or his parents. No? Hindi niya sala sang tungod ang paralyzed makasasala, tungod ang ining tao nga bulag, tungod makasasala siya nabulag siya, no? O tungod man sa parents niya, no? Pero hindi napalabot sa Diyos. Kay gusto sang Diyos ya ipakita sang Diyos ang iyang gahom, no? I-displayed sang Diyos ang mighty works sang Diyos sa mga katawan. Kay ibang tao, they don't believe nga si Jesus, Messiah, amo ni siya ang ipadala sang mo ni siya ang mga prophet sa una nga mga abot si Jesus, pero ibang nga tao hindi magpati, no? Hindi magpati nga siya na ni si ang Savior, siya na ning Messiah, hindi pa magpati mga tao para sa iya. Nga paos ako, sorry. So, sindiyo na to, no? Nga hindi tungod sa ang tao ang blind na bulag, hindi tungod sa makasasala siya, hindi tungod sa nga parents man. Kundi gusto lang sang Diyos i-display ang iyang mighty works, ipakita sa katawan nga gaano siya ka manggagahom, kung paano siya mag-save sang katawan or sa mga people niya. Okay? So padayon kita, no, diri na mention man na napatay ang mga tao tungod sa disaster. Ngayon, Tower of Siloam na natumba. Okay? He said they were not worse sinners than everyone else. Instead, he used the event to call everyone to repent. Sometimes, ining mga nagkakatabo ng mga kalamidad, isa-isa ini ka-call or sa man ka wake up call sa tao nga magbalik loob sa Diyos, nga mag-repent dira sa Ginoo. Okay? So, paano ni siya ito ma-relate aning Mark chapter 2 sa sininga verses? Okay, tanda na naton, ang Diyos yung patawa dyan yung paralyzed man before gingayo yan ni ang paralyzed. Jesus was not saying that the man's paralysis was caused by his sin. Rather, he was showing that our greatest need is forgiveness of sins. Okay, kabalo kita, sin separate us from God. Big deal yan sa Diyos. Ang pinaka-big deal sa Diyos yung sin. No? Hindi ang sickness or physical sickness nga mayara or physical body nga mayara kita or sickness nga mayara kita. Ang pinaka-big deal niya sa Diyos is ang ninintala. Okay? So, muna gani nga situon gid naton nga kabuhi naton o ayuson tagid isa makay butang tagid sa aton nga pangunauna sa aton nga tagipusoon nga ang Diyos naton healer gid. Pero expect karon naton niya ang Diyos naton niya unaw niya gid nga patawaron niya gid sa aton mga kasalanan. Amo ginoo naton palapit pangayo gid nga patawaran sa Diyos. Maginoo sa lubi kita sa Ginoo. Okay? Okay, everything will be fine, everything will be okay. Dos nga mga hindi nga maayo nga ara sa aton nga kabuhi. Okay?
So, padayon kita guys. So Jesus was claiming to do something that only God has the power to do, forgive sins. So God is primarily offended by sin, and He alone has the authority to forgive and remit or cancel sin. So the Jewish religious leaders accused Jesus of blasphemy because he claimed to have the power to forgive sins, therefore making himself equal with God. So sa person na basahan naton gina sa mga text din naton ng ini mga mga Jewish or religious leader they don't believe nga si Jesus amo na siyang Messiah mag-save sa sining kalibutan. So kung may panghimo sa si Jesus ang obra sa mga milagro, miracle or healing, so para sa ila naging blasphemy na para sa ila. No? Sa ginabang obra sa ni Jesus nga mga nga milagro or healing or mga kaaywan. Okay? So Jesus healed the man to show people who he is and that he has authority to forgive sin. His authority wasn't just to forgive the man's sin, but our sin as well. So it tells us Jesus is someone with the same authority as God. He healed the paralyzed man, which proved that he did have authority to forgive the man's sins. This showed that the people who were there in us, that Jesus is equal with God, since only God can forgive sins. He indeed is the Son of God. You may like, no, nga, sinyo naton, God, Jesus are equal. Kaga, ang Diyos naton yung pinatawaron. Okay? Amen? Kagi, so, this time, no, ang main lessons ng guys no, sa aton nga module 3 was Jesus. Jesus is not only the healer, He is the Son of God who has the authority to forgive sins. He came to save us from sin and restore our relationship with God. So physical healing is important, but spiritual healing is our greatest need. So muna na ang ma-share ko sa sining gabi. So medyo pasensya lang gid daw ka ako nga dula-dula. Okay guys, salamat kit Pastor Mark. May ara kita na question. Bago kita magpadayon. Pwede ka mo ka-chat kung di na pala ka mo maghambal. Chat ka mo or anything you want. Clarification. Question. Kung wala question, closing prayer ta. Well, klaro naman siguro ang gin-discuss na sa aton subong gabi. Jesus is more than a teacher. Jesus is more than a prophet. Jesus is more than a political leader. Jesus Christ is our Savior, Son of God. So He is more than anyone. Lusulingon, He is able and capable of helping us and whatsoever state ni may ara kita, no? So klaro naman siguro sa aton. May question pa kamo regarding kung sino gid si Jesus. May dapat pa kita bala klarohon sa aton nga time, who is Jesus. Sino siya sa aton nga kabuhi. May wala sang question.
Okay, sige. Hope. Alright. Sige, so hope and pray nga all of these things na aton nga nabatian kag na-discuss no, about sa who Jesus is, kabay pa nga padayon naton na maintindihan even though the Bible is very clear in laying down who Jesus is, who Jesus was, and who Jesus to be, no? Yet the final or the personal encounter with Jesus Christ is isa sa mga bagay nga makahatag sa aton sang dako nga rason nga maano ta pagid siya mahatag ta pagid ang aton kaugalingon sa iya kay hindi lamang nakilala ta siya in a biblical way, nakilala ta siya in a way that people introduce him, pero nakilala ta siya tungod nga kita mismo personal na na-experiensyahan ta siya, na nabatsagan ta siya, na encounter ta siya in our personal life, no? Sa aton nga personal nga kabuhi, sa aton nga aton nga personal nga devotion, makilala ta gid siya kag sa sedra padayon siya nga magapahayag sang iya kaugalingon. There are many ways and form that Jesus is revealing himself to us. So sa sige-sige naton nga pagtuon sa pulong niya, sa sige-sige naton sa pagbasa kag pagpamati sa mga pagtudlo, the more naton siya nga makilala pagid sa aton nga life. So I would like to encourage everybody to seek God, know Him more, para may ara kita sang dalom nga relasyon sa kay Jesus Christ. Amen? So, hope klaro naman siguro, ano? Wala lang gid ma-emphasize kung sinugid si Jesus, no? Hindi lamang nga healer siya, no? Na-emphasize diri, healer siya, savior siya, but also utang tagid sa ato tong una, he is our creator. Okay? So siling na sa book of John chapter 1, nothing was made without him. So kung wala si Jesus Christ, wala gid sang may na pundar sa tanan. So kita ebidensya ng aton kabuhi nga may Kristo kita. So since he is our creator, anything na may ara sa aton manifest the creator. Example, kung mag-drawing ako, makilala gid ang akon drawing kay may ara ko sang signatures nga ginaobra sa akon nga mga drawings nga makita gid nga iya ni stroke sang iya nga hands. Magsulat man ko, makilala man nga ako na sa writing kay tungod nga nakilala nila the way I started my conversation in writings or whatsoever. Everything, sample, ang bata ko, mabalaan nga akong ginabata. Kaya well, there is a resemblance. Same way as well in our life bilang isa ka individual, makilala ta si Jesus. Biskan without the Bible, tuluka lang kaugalingon mo sa espiyo, makita mo gid ang Diyos nga nagtuga sa imo. So, the one who fears, the one who seek relationship and everything. So, hindi naton ma-deny nga ara gid si Kristo sa kabuhi ta. So hope and pray that we will not deny the moment nga ginako tang ang creation halin sa Dios, then maintindihan naton nga si Jesus ang importante sa life ta. So the creation must always go back to the Creator to give glory and honor. Alright, so sige, ma-break out kita. Sige, may question si Arbet. Pas ang medyo dalom mga question pas pero since ang topic is who Jesus is, gusto ko lang daw clarity gid pas or daw something analogy or explanation kay di ba gina-address is Jesus is the Son of God. So may ara gid God the Father, pero si Jesus pas is
God man siya. So ano paano ano ang difference gid and isa lang ba sila ka-kind do muna bala pas. So do hindi ko siya maano gid ang muna. Okay. Sige, tayo. Well, you're talking about Trinity, no? Tama? Yes, pas. Okay. So anyway, Trinity is a very, very deep conversation nga do ka budlay siya i-explain ano. Well, there is a position of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Since from the very beginning in the book of Genesis, chapter 1, the Bible says there the world or the earth or the universe was without form and void. Then the Spirit of God, that is the Holy Spirit, hovering the place of the earth, that is the Holy Spirit. Then in the next verses, he said, it's not good for a man to be alone. Let us sorry. After creating everything, he said, let us create man in our own image. So he created the image in the pattern of his presence. So given with that kind of context, nga ginhambal niya nga, let us create man. So sa let us create man, but silingon, hindi siya nag-isa. If God the Father is the one who is present during that time, then sino itong ginastorya niya? So sino ang iyang ginpangayuan sang idea, suggestion, or whatsoever? Let us create man. Or kung hindi man siya nagapangayo idea, sino ito yung nagipag-agree sa iya nga, let us create man in our own image and likeness. So with that given verses, ginapakita nga God the Father was not alone during the time of creation. Then looking forward in the book of John, chapter 1, no? Verse 5, I think. Sige, open kita Bible. John. Dali John chapter 1, verse, I think 5. No. Verse 3. Through him all things were made, and apart from him nothing was made that has been made. So, ayun yung chapter 1, the book of John, gina-emphasize the ring, it was him that created the universe. So, pero ang chapter 1, gina-introduce dire ni Apostle John is Jesus Christ. Gina-introduce ni Apostle John nga si Jesus Christ ang the one who created the universe. Okay. So, madamo sa mga verses sa Biblia nga nagatumod nga that Jesus Christ is God. Ugaling may mga mga plamakutanon nga mambalkin naton bilang hindi masabat pag-abot sa Trinity. So are they in one? Are they one? Or in what sense that they are one? So when the Bible says, "Hear, O Israel, the Lord thy God is one God." Amo nang hambal sa Old Testament. Then here comes naman sa New Testament during the time of baptism of Jesus Christ. In the book of John, naghambal si God the Father during the time of his baptism. Siling sang God the Father after ginbaptize si Jesus Christ, there is a voice coming from heaven that says, "Here is my son whom I have loved. Listen to him." So gina-emphasize na dito nga
God the Father is addressing the Son of his term during the time. Then the Holy Spirit ascended during after sa pagbutwa niya sa tubig, ano. Well, ang pinakadalom kabudlay siya kay do hindi siya nato ma-discuss in a simplest form. Trinity means there is one God who exists eternally as three distinct persons, the Father, the Son, and the Spirit. So they are, mambal kita, there is one God but exists eternally as three distinct persons. So may tatlo ka persona ang Diyos. May Diyos Amay, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu. And not one person pretending to be three, but one God in three person. So madalom na ni siya, no? Mahambal na ton ba lang they will be one in purpose, one in goal, one in intention. The Father is God. The Father is the source and the planner of salvation. Jesus Christ is God. Jesus became a man to save us from sin. And the Holy Spirit is God. If the Holy Spirit leads believers, it teaches us and empowers them to live a kind of life after salvation. So all of those things, nambal naton, that they have one common, that is to make man and return man nga magbalik sila sa pagkilala sa Diyos. They are three distinct persons. The Father is not the Son is not the Holy Spirit is not the Son, the Father. So may tatlo ka distinction gid siya kay nga during the time of Jesus Christ while he was in Gethsemane when he prayed. Jesus Christ prayed sila nga, Our Father who art in heaven. And talking that kind of conversation that Jesus is praying, talking to the Father, depart, make this cup away from me, but let not my will, but let your will be done. When Jesus Christ was on that cross, nagahang siya, sila niya, Father, forgive them for they do not know what they are doing. So ginhambal na ni Jesus Christ with that kind of statement, si Christ naghambal nga there is a Father. And the Father is also addressing to the Son. So, and the Son naman is, after leaving the earth, he is giving the task also to the Holy Spirit that would make and penetrate the hearts of men nga magbalik sila kay Jesus, from Jesus to the Father. So, wala sang superiority in terms of their position. They are doing in one purpose. Jesus man ang siling sa iyang baptism sa Matthew 28, siling niya, go and preach the gospel, baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Jesus is giving a clear instructions that you should never forget. Kung nagambal mo na siya in the name of the Father, okay na. Pero mga balaman siya in the name of the Son na lang, okay naman na. Pero galing ginhambal lagi in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In the book of Genesis, the Trinity is still working, that the Spirit of God is hovering the place. God the Father is making a conversation to someone nga wala na mention in the book of Genesis nga, let us create man. In the book of John, ginbalik dira ni John nga siling niya, nothing was made without him, and without him siling niya, balikan ko lang, siling niya, through him all things were made, and apart from him nothing was made that has been made. So ginintroduce this the book of John about Jesus Christ. So there are different roles of the Father. The Father plans salvation, the Son accomplishes salvation, the Holy Spirit applies salvation by the believers and changing them. So which means they have the same purpose, they have the same goal, may isa silang mga katuyuan, isa lang gid ni sila. So we can never compress it in one setting, probably no, medyo madalom-dalom ni siya. Pero I can, to make it simplify sa aton tanan, may one mission, may one God in three person working in perfect unity. So one God, but in Thomas? three. No, I already went. One God in three distinct person. So which means
they have their own rule and works in our life. So siling ko na ganit, the Father is not the Son is not the Spirit is not the Father. So they are working something. Kung magkaiba sila, magkapareho lang sila, tani God the Father would not introduce Jesus Christ, and Jesus would not introduce the Father or the Holy Spirit. So galing, they are three person. But when the Bible says nga God will not share His glory to anyone, which means ang pagdayaw para lang gid sa Dios. But when Jesus Christ when somebody bend their knees before Jesus Christ, wala iya ginhambal nga tindog ka, ay tao lang ko. Kay it happened also to some people nga nagluhod sila kay Peter, patindog sila ni Peter nga tindog ka kay tao lang ko pareho sa imo. So but silingon, Jesus Christ is honoring, and even ginaddress nila si Christ as blasphemous because Jesus Christ admitted through His words coming from His mouth nga He is sila nga Diyos man siya. Kaya mo lang ginhambal nga I and my Father is one. So which means it is a distinct may ara sila sang kinaiya, pero on the other side magkapareho sila. So which means pareho sila Diyos, pero they are in three different functions or distinctions. Okay, so medyo dalom-dalom gini siguro bet. No, pero hope nga nahati ko lang siya sa makadali kagamay. Anyway, ma-discuss pag din natin further about the Trinity pag-abot sa may ara kita sang declaration of faith. Ma-discuss naman na siya naton sa aton nga WLI nga parte sa declaration of faith. So for now, amo lang na siguro medyo dalong pagid na akong in-share. I know it would not be easy for us to grasp and to comprehend it, pero I know someday maintindihan din nato na. Okay. So pasensya agad, Bet, kung hindi na akong ikaw na tagaan sa satisfaction sa akong nga sabat. Pero, Okay, good fast. I know na-clarify ko lang kay dali-dali ko lang yung mga tagtanan para lang maintindihan naton tanan. We are serving one God in three person. Kung gindayaw mong Father, you are raising up Jesus Christ. When you are raising Jesus Christ, the Holy Spirit is glorified as well. So, hindi pwedeng naging glorified mong God the Father without knowing Jesus Christ. Isa lang din ang ginadayaw naton dara. So, in conclusion with my statement, in the book of Revelation, the whole leaders, elders, angels and everything, ang hambal sang kalangitan, they are addressing the worship, and wala sila sa ibang nga gidayaw is worthy is the lamb who was slain. So they are worshiping and honoring Jesus Christ on that specific moment dito sa heaven. So which means in short, Jesus Christ is God, God the Father is God, the Spirit is God. They are working together in one purpose and one intention for the humankind, and that is our salvation. All right? Salve, matapos. Okay, talas. Sorry. Gawa na lang ka mo sa breakout pass. Pas okay na to, simple lang. Una lang pas, thank you. Okay, thank you. Okay. May klase na po. Sige. So, yeah. Exit na ko siguro. Okay. I have class. Sige. So, sa sininga time, no, we will have our breakout. So, we only have Malib lang ako, Anaya. Salamat. topics, 2 questions to reflect. The first one is, what do we learn about Jesus Christ from these verses? Second topic, discuss ni Pastor Mark Agina from Mark chapter 2 verses 1 to 12. And sa question number 2, take note guys, knowing that Jesus has the power to heal and forgive sin. So how does that change your view of Christianity? So now that you are a Christian, ano ang naging effect sa imo nga nabalaan mo na subong nga si Jesus ang may power to heal and forgive sa aton nga mga sala. Okay, so you'll have your 15 minutes sa inyong breakout room to have discussions, and I hope nga ma-maximize nato ang aton nga time. So kung may magwa man, puno nyo lang kung ano ka mga room, no? In case nga
magwa bala ka mo sa room ninyo. Okay, so thank you. See you all later after 15 minutes. Hello. Hi, Nonoy and Pai. Hello. Good evening. Good Sige, day. may notes kita da. Sige. So number 1, what do we learn about Jesus? Sininga ginbasa ta sa Mark 2 verses 1 to 12. Sige, sino mauna sabat sa inyo? Ako na lang, ma'am. Sige, Pai. Ang, di ba sa question number 1, what do we learn about Jesus Christ from this verse? So, para sa akon, si Jesus is the Son of God. He has the power to heal people and forgive sins. Correct. Thank you. How about sa imo, Noy? Sino si Jesus sa imo sa siningang mga verses? Ang sa akon, sa what do we learn about Jesus Christ from this verse. Tapos ang si Jesus, Son of the God sa, tapos si Jesus may power siya nga makahil sang people pag maka-forgive sang sins. Okay, yes, tsakto gina ang inyo nga sabat nga duwa no nga si Jesus most of all is the Son of God and he has the power to forgive our sins spiritually na no and of course physically to heal our diseases. Okay, so nakaagi na kita pangayo patawad sa kay Jesus. Yes. Yeah. So every time nga makasala kita no and we recall or ma-recall naton nga we need to ask for forgiveness automatically. Nagapangayo kita patawad dira sa Ginoo naton kay Jesus through Jesus Christ. Okay, so how about kung nagamasakit kita, do we pray that God will also heal us? Oo. Yeah, so most of all no sa life ni Nonoy Lexan nga damo gid siya naagyan nga mga testings in terms of physical challenges and I know nga maskin gamay pa si Lexan naintindihan niya gid nga si Jesus ang iya nga ultimate healer. Okay? And then sa may number 2 nga question, knowing that Jesus has the power to heal and forgive sin. So kabalo na kita subong nga si Jesus may power siya nga mag-ayo sa aton nga mga sakit physically and makapatawad sa aton and to heal us spiritually. So paano na siya nagbag-o or ano subong ang inyo nga mahambal sa sina nga butang nga si Jesus kilala mo na subong kag siya nagapang-ayo sang sakit physically spiritually. So ano na siyang epekto sa imo subong or anong kasulod sa mind mo once nga mabatian mo ang ina nga statement? Sige, sino mauna sabat? Ako tita. Sige, Noy. Ang sa akon, ang ginapakita sa akon ng Christianity ang it's about God's love kag sa forgiveness kag hope. Naka. Okay. Tsakto na siya. No, so ang ina siya nga butang no ang Christianity hindi lang basta-basta nga daw term lang bala or hambal lang ay Christian kuya pero may dalong pag ginaya nga rason nga naging Christian ka sa imong pag-itsindi. Okay, sa imo yapay? It helped me trust more Jesus kay he can forgive my sins or because it also Christianity teaches me also to trust Jesus. Okay. Yeah, so right now kay Christian ka na and you know Jesus may
big word na nga trust, nga once may sakit ikaw, you know that and you trust Jesus will heal you. Yung once nga makasala ikaw, syempre hindi man ta perfect nga agad-agad balaan na kita, no, but as long as ari kita sa kalibutan, makasala gid kita, and we admit of course that we need Jesus to forgive our sins. Tama? Yes. Okay, so para sa inyo, ano ang mga different forms of sins? Sige, sa imo, Noy, ano mga lain-lain nga klase sang sala? Ang sa akong guro, ang wait lang. Oo, mga nakita mo lang nga sala sa palibot mo, maskin hindi imo sala. Iya ka iban nga tawo, pwede man. Ang mga sala o mga sampal, mga lying, kag mga cheating, kag bullying, nakon. Gabi ginabuli ikaw? Sang grade 7 ko. Kasi nasunlog mo lang sa ginabuli mo gid saya. Sunlog lang. Migo mo man. Ana, ang importante migo ka mo. Ay kisa ka migo, hay ka mo duga sunluganay lang ka mo, di ba? Naga-call names ka mo, mama mo sina. Okay, so the moment nga makasala kita, Noy, may ara ka man sang gasulod sa mind mo, ay nakasala ko, mga yung patawad, may ara. Yes, okay. So, sa imo pagit, Noy, in the near future, ano pagit or mga adult nga mga sala, ano nakita mo nga ginapangubra sa mga adult pala? Ang mga man. Hi guys, sorry, nagsala ko sa room. Bye. Okay, sorry, nadula ko, Noy. Sige, Noy, ano to gani ang question ko na mga sala sang adult nga nakita mo sa palibot mo? Sa mga adultery na bala mga being unfaithful sa marriage, tapos mga hubog bla, drunkenness. Mahubog na. Tapos mga gambling addiction na bla. Correct. At least aware ikaw. Okay, sa imo yapay, ano nga mga sala, ang mga kina-consider mo nga sala? Ang sa akon, ma'am, ang pagbutig, bala, ang disobeying parents, wala balaga pati sa imong mga magulang. Oo. Sa mga those who are in authority, no? Maskin sa teachers, for those ba lang above you, kay yung may mga kabataan nga abi nila mapati lang sa parents or pag sa ano lang, sa mga teachers hindi sila magpati. So anybody nga above us or with the authority, aton gid siya nga patihon. Sige, ano pagit pa Ang pagid being selfish pagid bala. In what way? Like wala ka bala like labot sa iban kung gusto mo para lang sa imo bala. Correct. Oo, no nga kung self-centered na kita nga maskin matapakan tang iban kung baga or gina-ignore ta na lang ang iba, no? Nang selfish kita tuod kay as human ang gusto naton kita lang pirmi, aton lang pirmi. So that's why nga dira na, no, like dira gid na sulod ang sala gid yaga umpisa ang sala nga ginatawag because of selfishness. So that's opposite of what Jesus has done at the cross, because Jesus was very unselfish, right? Kay ginhatag ya or si God man gani ginhatag yang iya nga self dira sa Ginoo o sa cross. Okay, sige, ano naman niya ang mga nadula na ni sila. Sige, sorry. Ano naman niya ang mga ang mga para sa imo pay nga panulukan ang mga sala sang mga adult nga ginapang-ubraso mo? Ang bala, ang example, mag-asawa sila tapos
ga pisikalanay sila balaga ga abuse sila sang duwa sila. Yes, because of wala na sila respect, Mm. no, sa isa't isa. Kay wala na ang fear of the Lord. So, kaumpisa, that's why kinahanglan gid nga kita nga tawo may ara kita kahadlok sa Ginoo. Kay once may kahadlok kita sa Ginoo, hindi naton or may ara kita bala paghawid pa sang obra sang sala. Kay may hadlok kita sa Ginoo. So kung sila nga mag-asawa, wala na daan hadlok sa Ginoo. So kanugon lang no, pisikalanay na sila tuod, nagasakitanay na sila in a form of pagluib, in a form of physical nga pagsakit, in a form of wala ginasupport ang family, emotional nga sakit, nga pag batter, verbal man, pwede man nga ang anhay sang mag-asawa sa baba bala, magahamba siya sang malain towards sa iyang spouse. Okay, so ano pa gid, mera pa? Amo na lang nagoro ma'am. Okay. Sige. So, that's it, no? Sa siningang kagabiyon sa aton di nga tatlo, nga now that we know Jesus is our God, He's the Son of God, and He has the power to heal physically and spiritually. So, hindi gid kita maghuya, magpalapit sa Ginoo every time nga makasala kita. But of course, as much as possible, dili ka wanta gid nga makasala, no? Correct. Kay syempre, now that we are Christ's creation, we are now as children, as adopted children of Jesus, itry tagid to live a life nga naga-honor or naga-please sa iya. Okay? Oo. Okay. Sige, may question pa ka mo? Why naman? Sige, magawa na ta ha. See you sa outside world. Sige, bye. 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 Thank you. Yeah. Okay, so nabitin ang iban. Continue na lang kamo karon ng video ko. Okay, so thank you gid no sa taga-isa nga ari diri subong, and God Jesus has seen all your sacrifices, and tandaan ta, this is nothing of what Jesus has done at the cross. Knowing him, digging more about his word makes Jesus gidya do masatisfy bala si Lord nga ang anak ko trying to know me better, trying to know me more. So we give honor and praises to our God by doing this. Okay? So as we decide tonight, let's just wrap it up no, kay no nga gabi na gid sa mga estudyante tada or basi mapulaw pa kamo karon. Okay, so here decide. Do you have feelings of guilt, shame, and unforgiveness? Are you willing to come to Jesus for healing and forgiveness? Yes or no? Willing kita magpalapit kay Jesus, mangayo patawad, or willing kita nga i-condemn lang gid kagulingon ta, hambulon ta kay na makasasala gid kuya, na amo gid ko ni, no? Kisado, mas taas pa standard naton kaysa kay Lord. So remember guys that Jesus is willing to forgive and heal us. Okay? Next question. Pwede ka mo ka-chat sa inyo nga sabat. If you know of someone who is in need of healing and forgiveness, are you willing to share the good news of Christ's power and authority over sin to that person? Yes or no lang, anay? Thumbs up kung willing ka. Oh, that one's about yes, yes. Si Jenna Rose, yes. Yes, of course. Let's share to others. No, right now the world is full of hopelessness. So makita ta na sa mga
sa mga social media, abi naton do happy gid or content or fulfilled sila. But behind that, most people are longing for the real meaning or essence of life. And makahatag lang sila is Jesus Christ. So let's just continue to share our life reflecting who Jesus is. Kung nahuya, ikaw maghambal nga si Jesus akong Savior, katuta sa simbahan, mga kung hindi pagidya, hindi pag-ipilit, importante ang life naton, nag-shine gidya who Jesus is. Makita si Jesus pala sa aton. Kay karon invite na sa church pero ang life ta wala kakambyo. So that is useless man gyapon. Pero once we work out no our relationship to kay Lord and we continue to let Jesus shine or be lifted up sa aton nga life day by day, people around us will see nga may mga changes, people around us will see nga ay nang do ka namin ani sa iya subong, nang do ka hindi na siya pala kumod, magsugo sa iya do okay na, or mukha namin sa istoryahon subong hindi na siya puro reklamo, no, may mga tao nga puro reklamo lang, no, pero once we have Jesus, we have that joy, we have fulfillment, we have everything. So step by step lang we are not hindi man nato na siya makuha sa isa lang, no, but day by day, as long as we continue to walk by faith, as long as we continue to know more about Christ, makalabot kita dira. Basta share lang who Jesus is in your life. And in conclusion, Jesus again has the power and authority of God, including the authority most of all to forgive our sins. Because, tandaan ta, everyone, He is the Son of God. No one else, only Jesus. And He has the power to forgive our sin. He has the authority. Okay, so are we good tonight? Thumbs up or yes or no? Kung may question pa. Okay, so kung wala na gid man, arain nyo nga homework, i-read naton. Hindi gid kita magkataka sa pagbasa sang Bible, no? Let's just continue to dig deeper in love with the Lord because He is our only hope. He is our only source of true joy and magiging meaningful ang aton nga life once we are in Christ Jesus. Okay, guys? Magpapakita na. Sige. So that's it for tonight. And let's have a picture taking before we close this in a word of prayer. Oh, may nagwa na. Picture tanay. Okay, baka gwapa. Kay man ang tintin oh, oo. Di na to sa... Beto, ara sa may kuano. Okay, smile. Ba ang mata ni Nathan, ho? Okay, so thank you so much, everyone. And I hope that you have learned a lot tonight. Let's just praise the Lord. Let's close this in a word of prayer. May I ask, sino makaklose aton sa buong ation? Pwede man volunteer? Oo. Kuya King, ikaw ko naman ni Pastor. Sige. Privilege. Amen. Okay, let us close this in the word of prayer. Amon nga Ginoo gamhanan sa tanan, especially Jesus Christ nga amon nga na-discuss sa sini nga kagabiyon. Lord, madamo gid nga salamat sa imong pag-introduce sa imong gahom, sa imong pangalan sa amon, Lord God. This is not a simple name, Lord God, or ordinary name as like us, O God. Nga wala kami, Lord God, sa sini nga kalibutan kung hindi tungod sa imo, Ginoo. This is all about you, Jesus. You created this world. You created us, Lord God, because of you, Jesus, because of your purpose, because of your goal, because of your victory, Lord God. Salamat, Ginoo, for this night that you given us, Lord God, lessons in a words, Lord God, na amon, Lord God, pagadalon sa amon, Ginoo nga kabuhi, Lord God. As a Christians, Lord God, in this fallen world, Lord God, gamita, Lord God, ang amon yung kabuhi nga maging instrumento nga bisan, Lord God, sa mga simple nga mga pamaagi, Lord God, nga
ma-introduce ka namon una, Lord God, sa amon nga pamilya, sa amon nga mga abyan, sa amon nga mga close friends, girlfriends, boyfriends, Lord God, whoever people, Lord God, that close in our heart, Lord God. Kabay Ginoo nga ang amon nga kabuhi maging kapawa, Lord God, sa ila, Ginoo, nga ma-deliver namon ang nanais mo, Lord God, nga ipaabot, Lord God, sa mga tao nga especially, Lord God, lost pa Panginoon sa imo, Ginoo, wala pa sang relasyon sa imo, Ginoo. Lord, we are much blessed, Lord God, nga nakilala ka namon, Lord God, in our young age po, Panginoon. Salamat, Ginoo, sa mga kayog katutom, Lord, ini nga mga pangamuyo, gabayan, Lord God, ang ako mga utod sa pananampalataya, ang ako mga utod, Lord God, nga yara sa Iloilo, sa Pilipinas, Lord, even sa mga young, God, guide them and protect them, Lord God. And Lord, thank you for everything. In this is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So thank you, everyone. Let's continue now to enjoy learning more about him. So see you on next Tuesday. God bless. Di na God bless. magpulaw. Bye. Ako mapulaw. Ay, wow. Bye. Hapon. Bye. Hapon. Good night. Hapon. Hapon pa Hapon. lang mo. everyone. Parang sa mundi Bye, everyone. Good Bye-bye, night. Bless. guys. God bless you Guys, guys. Ito bye-bye. nga, God ako would bless. like God bless. to